nya ko we bia du awie miti anu meja a me hwa ebie ma hwese e jaje na ebe ya na no se o be ya akota ko nya betena me so miti fi o nya hwe na me se ja ba hai se acha ka kan se me bi sa wase na ana siga yes miti ni bi asio ana mi ba se ni se na ana ma se santi era de uni me ti diara me ti bi ku na ko je dro mi e bra so na na me ka jero o so fo na duro ma e do ni ya e Pastor Glenn, the French was GP. Oh, what's up with you? I saw the Because when you are doing quite a lot, my first career, Maddy. They do my first career. Also, no better something on it. Okay, only with the back. Oh, okay. Aha, my doctor because of the GP. No can supply. Oh, sir. Okay, so I hear more distributors and suppliers. So I don't know how to GBI. You know, I know an aircon. Others use you back home. You say, and you're dancing in Guanasica about home. eh what's that be ha oni kolodia ba me ti anu we ja o be friend se e ja wanye sika bebre edro na o ton edro ni ya ma se me da mo bra wanye sa mi shem pato nkofo to ka sam o mo to ankasa mi ko ni no ko shere mi ka se duma no bra enya papa ni tu me tu fo se anu bra de on jai no ko pe duma fo no nya na se duma ka mo an e mi fi wa ko be tu mi dem se ye di ka bebre ye tu e ka be rock ni se sika no aba share ma ayi se me de ti haya o ko to you say minimum aya na kwara na ti agro futuro no mu na hanu mai tatan na ezare na na humete ento fresh era no ka kene say eni mu gwase no gu na wa be tu ni dem no be surprise no ento ko to simenti na anwa na obi be ye hanu mu ma bio oh 16 16 dia wonya mo boda wonya brewada to abrewa na obo nete say na mi fama me buy ne say asa enro ton no a mi kura e pete ne say enro ton no a mi kuru e ba je no ife na ekwe mani bi sese e ma na duro ni bi ma fiyo ma ne to kwesi me ne ntam o duro na ma me kwakoto adu me ne me ba e kwakoto adu na ye dis kana bro aduro no ma me 30 aye biasa wosu ma me aduanum aye 50 me so me say abiasa na ade ma me aye 30 no chichia me ko ni me je won chiye se me ne me ba na sa de ye krofo ya to aduro na di enti no me se wo ba bebra ma ne ma enti ma na aduro ni bi enton aduro no di ntokwa aba wonu ku ntem aha aniema mielu na o kan ayaduro no ana dia warija ya na ba ana sa wo kro no ana dia warija ya na ba 16 ya sama wo kan o be san she me she na radio aye me ma she na radio aye mi o she na radio aye mi erade de so di we ni to radio so a ade ni na di bo na wie wie ano ni o iti makacha ni se da ya asase no o si na ni tentem da yo to free ha mi ya ka mi kwa ka we aka mu nya na ka mo si den tentem futo no mata mu dada mi ta ga mu tira mu si mi da wasi mi da wasi we mo be ya wuri ata mu we mati ni kaso merci ye bet na ha sa more than 3 years and 5 years I no bet 3 years ni 5 years anka sa no fa ko to no na watoi no wasi ni dan wa fidi fe u ti betra ya na ya we na wu ma no wasi na dende mi dan ka mi tra anka mi ko dada ye besi o si o busu si dan ano sika mi be sure say ukunu anko fa be bia za go di aka me ka chiro aka mi aka se ko be jan na wale akọ
Nesika no go this kada nti sɛ wosi ɛyɛ dia mɛkɔ kɔka kyerɛ me ba no me akasa bɛbɛgyi bi akoma ɔyɛ kwagye ɔnyɛ adwuma ɔbɛbrɛ ɔnoa sɛ maame kɔ abo ɔnoa sɛ ɔkwa a ɔbaa na wabɛdi na wo sɛ me so baabi ayɛ ti agya wobɛso gya no na wodi wosie wei na me sɛ makoto sɛ na manadwane akwada we ba no abedi okwa se ma me kwaba una odi bi ba ya se nti wonu na wo se wonu adwane ma me na me di oba no abedi obebre nti wakan mi mekwa ka kire no na o mejibi meka kire obi ku no di ma se na akɔjibi ama no nton na yesu ya nya bi edori de ya papa edoro me sese me osofo no me nya hu no pega kutum no me kutum no me de dan na ase se we de wa yi wa so ha mu edoro ma me abiasa aye 30 wono so ma me aduanum aye 50 so ti ase me so nya se do no aye ndo no o se me ne me bato aduan na di wo betimi abodua pa se eduro yi ukunu de ma untoni wasafo wusu eti na one ubayi mo asore ma wo nyina ye se kire me nyonko na me ntro suban mo nyina mo te wo no de ma ye no wusu ba pepepepepepe mo die ya na me ntima so yo si ye kedua bo a Kristofo ye kedua bo a na mo de namba bi Yesu Kristo krampo no oba ye no wa bodua se ye se bia na obo ye o twamo ni na suafo ni twamo a o mudru wanu mo ebia bi si ba bia o mo ko ono wankobɔ ebia ni bia wọ́n sẹ́ wọ́n bí wọ́n sọ wọ́n di ẹ̀wọ́ ká diẹ́mà wòye fún ti ẹ̀nà wàtí àsọ̀rẹ̀ wòye fún ẹ̀nà kọ́mọ àdéhùn ti ẹ̀nà wàtí àsọ̀rẹ̀ Yesu Kristo bò bíà. wọ́n mọ̀ níbi àǹkà fún mi. wọ́n nyẹ yẹ fẹ́ sẹ́ àbáná wọ́n sùn bí ní ẹ̀ ní ètò wọ́n sì díẹ̀ sùn ní abalẹ̀ tó twèrè mẹ́sàn-án wà bá. wọ́n ní bí wọ́n kọ́ di ẹ̀yẹ sọ̀ tilẹ̀ ọdún mi náà ebia no kọ́ nkọ́ máa ní sí wọn àǹkọ́ bí nkọ́ tẹ́lá tiẹ̀. ebia bebre edem na wodi okotwa bia atotwe keke ye bechi wankasa wo amuro kire no ko na se bia bi sini ba bi na se anso amo anti bia ni a na no kire se bo bia ni bia no se eno no efi wo ba no elisa so e ma wonya bi din se ye ton di a ye ton di me ka chiro me se me dede maka no mi kru su banye wo su su banye e na mo ho wo ba be wale mi fra sa papa mo kosu bonti asafo wo ba ya me ba ye sofo eye umanasa enkosu bonti nkrosu bonti a wakaka esu bonti enkwa coronavirus ba ye esu bonti no atese bi dia ma coronavirus fo no so wo no enkosu bonti a wakaka wasansuo no bi dia so obi yare me ni sofo a edawie yemre mu me trend ba bia se Ghana sofo bi a friends the Pastor Blinks when the coronavirus anu odro me se se dro no mani bia odibeso a meto adi na wonni mo so na wa nhwe yie na wo mani bia de to so mienu no me report no ba ko da ho ame ya chem wo so woni se sa ha da wo ye ne so ba na mi ye juma e de adwuma na wo ye na wo ba se wo ma me piepia wo ma anu ya wa nya mfa so wo so so ko ye na se ko fe Moses so ye ne de na Kofi Moses na sem fahin ba ha ana sem fahin se first Frank ujana ya ode ahometie tu kwan wo maame e de wo bre papa yi e che wo san ja ne ho e san ko fa Kofi Moses akwala e wa chiri be e de se wo san ba pasaza we adan na wo di wo fi ase wo jiji mi o 16 di wo fi ase me pesa meka bibi e be kasa ni muade me sira wo di wo fi ase 16 wani Kofi Moses madam for bibo e di Kofi Moses na akwai madini matule fo sakura no osa obe wo chiri ba iti dia na chidi akwai ni mama sika da wa wo hu no afa dia bro ni papa sika da wa wo hu no afa dia bro eti me no Kofi Moses no eti se okay kwa no ho beto no so wasa ba shop dia na ni de trans me se dia cha me kanya se me kan se kolo da be ka si no ho me peso de be sane asore man ja wo fi asem ka wo ndi nwie wo fi asem wo ndi nwie da bia wo nkofo asem ka ade na o na se no de ko ade na
na usu banti sa. Ene o jeje. Na u pe hu o Mr. O jeje mi o. Wo jeje mi. Hey, o de sister wa be kan. Na o de hwe na emu mu kro no am ye nya aware because won sa won nya na do na so ma ne meto de me se do me nya chew na e kro for mato bi edupa ani boni bia na to mato do na bi eso no hwe ye won hwe ye mema dombodu ache wato dombodu wetin atene Abraham me nam right yi so a me ya me do no politician no acha 4 years your friend say 8 years na the time o twem me adroya me nya ya ewia se nyina me ya hwehwa me a ya gimi tu no o ko fa dombodu asem de na bem Pastor Blink say we fi abi wo hono mo na me ma ken why you Kofi Moses na ndiama mi ken na wo jimi di Kofi Moses ya sa ma mi we ani na dan fo ba wo na dan fo ba ye fi wo nti me nyim ye ntia wa be gina he ka Kofi Moses asem wo sa ma me no hu Matilda me medin kan ka kire wo se me wiase a me wo no tokura na ba bia me wura no so obi fufuro wura mu a e wo se nipa kro no wo ye above me Mama example se minister bi twam na se ne former boyfriend wo be hu no atentum agua e hye nipa no awerefo e ye ne ya wo be din kan ka cho se Sylvia me din kan atro de ama wo no enye nipa hu bi akeke fakọ sofo o mo chan me no wo mo ne ho no no kwa so me ne Pastor Blinks ada wo your friends Parliament House na wo ko me ne Pastor Blinks ada sa so fofo ni bi e na wo se wo for another Jubilee House en ko fo akese na wo se na di ko no Kofi Moses a wo kese ni sika kwa bu ye so na wo de ma no Pastor Blinks na nya sa 16 be gina o ka wo jimi di ni obejina ha ka onu kwa ni kun ko wa pon kun ko e na wa bejina no ki cancer so e na wo jimi di time Pastor Blinks wo jimi di time yo when your maninya sa o maninya sa na sense wo pay as you go a me ti sa de na se na wo sha me ja wa ko fasa su ko no ma Pastor Blinks ile jai yo me ja wo se wa hu ti so hu so se me ja wa awa be jina ha o ki kan se ma wo ya jini Mantua. Você conhece? Agora é bem. Então você só ouviu só um pebre. Dá clube, parei. Mas a mena okay. Metu no miti media kwa ya be un se me adwuma. Da na anua uba no abedi. Da na me nua uba abedi. Hwese na wisi wa ye me ni asete mitimi hu ade papa. Ma na wo na wo ti be be ti un pebre. Ya madam fo no. O si COVID-19. COVID-19 na draba o sofo bi dia ba wa ton ama se wa nyaska nti sofo mi ko ji bi aba wa abano afa ti na ma menya ma adwen se beton bibia o wetro o si wa ya no anya sika nti wusu ton na nya bi madwa ma mi ko me must canam ai na me fa ko na se bi dey business bibia o no si wa nya mami no ya de no ton mami no ya de no ton wasamuwa because me dey menya ma adwen se me kwa ko ton COVID-19 no me dey tuma bi say dey me ntimi iti me kwa ma pacho me se na ma be bia me nya adru ebi se kwa se me hu ade papa brabo bio enti kona ko ton na nya bi na wusu na me so ma bi me hu kakra who say me dey meeting baby and I with me baby as it put my baby as no what expect to say me na me su lady yana ma jai me pa ba de me pa ba bye yes no it's me bre na koda we kwa na wa ba be di hwe wi si e ko menim me ni su be shishi me se ya koda we ba na wa be di enra di nyankopon ere me wuya na ya na ase ma wo na ye yo de uba ni fi no de onko oba chia no o fi sungum no ni no be di ene Just I said, you move, I check up here. Michelle. Michelle. You watch it. Well, then, Eja, Namia Daroma, Pastor Blinks, so the Jubia by a young cook COVID-19 solution.
ade aba mansia no ati age atese wo wiase afana ina ndi mo agima ese ama me mabrabo na asa timi sa ebua me pa na ma Sedro no. Me papa kra tombi. Tiano na me sori no pa wia na jomdi ko marketplaces station ne ade what I say eno do na me de me ho ma na sha me shebo na me adom o Enje mi kama ba jiba. Bajibi o say ya de papa Enti mo ko fia na ka sha ma me na ma ba jibi. ma ho she mi na ba boa doti Neba. bra ti oba ya no pe bi ka na dia Ayo ma. Ni ba ba wai. Ko fi ma na asuma me. ti no bi nche enya no ati tu da ya bra wai eji wenim na me ma ko akotu ama ko du hu she me no anu no esi ala mi free masa se ba ko na to wa free wa ba ni na de she am tu du hu she ma be bo what I say E ko fia na ka sha ma me wai na ma ba jibi. no ma me ke bia menti o Bi chi po no na ma ba. me ke bia menti bra Ameba. bra na be jibi na to na eno na ma si a nipa bebre o me die o se to we Awu dia me ba wai. Tell no aba. Dia ma na asuma. but o ba member sapa to dia ko bra what I say me quest kan have my way Oh dia. akora na ode nko te ni house aba Mami, namba se mene wundi nkomo kakra bi. Namba se me kan sure say won we do na da ton bi. Ba se me so ko jimi de na me ton. Na me na going to become a prince Richard. Me na ka class, so ko se e ko jimi na me na o eja na o di baby baby Mama dey. baby ni o Mami. ana ura fi se your friend Sir Richard no Pastor Breeze wa on first kan ko man na de bia papa yi de bia o kasa Me dey ma say no dey no nya ma asem. Eno so first kan ko ma no dey hia ne se me nya me mfa so. Na me dey aka na ma no. So am fa ma no. So bia me bisa me. esi de make her na ma me kas so me ochina na ma fa se fa ma ju me say twa o papa dro ni bia no ton ana baba dey na ton dey different dey Richard dey ton O nye different but in se na me so pese me nje. na say na ya de pro na so pe so ju with dia so papa ba dam pese me jimi o do ba ko no wa ko ju with dia no agoton say nya ya de pro. Hey, Elder Richard. This is a gift, you know. See, I do one. Oh. Hey. You go watch it. Yeah, what's your father going to what is so? Me ko to e to bi wase ho na msi o. Matin se waba. Maba bedu he de mintimi ye den. Enko abra me mbesa na msi na me fa hana me mbesra. Ene anape I say odi ehu me ni you. You. Oh. Na ma me. Me go me sempa. Eja yen so corona yi. Oh. Kodi ayare kodi ewi. Eja. E kan ye sha kwantu ma fe na ma ba. Ya me ma yesa ma ba. Ẹni sọ odi ẹbẹ pie. Ṣé ahadi ọmọ kọ? Na asọrọ kọkọ di ẹ. Nyame ọdun ẹja kakra kakra yẹ pẹ. Mati ẹnu ano. Na mi kọ bá yẹ nso no. Na mi nya ne ti yẹ sẹ ẹ sẹ onipa Pastor Blames. Wẹ̀nya corona duro a wọ́tọ̀n. Na mi si mi bisa o. Asemi na ọbẹ bọ so. Elder Richard. Ọlọ́run na esi o. Sẹ wẹ̀nya corona duro. Na edura wẹ̀nya yẹ approve yẹ. Mi o ka odi nkan ka try me ka try ne say. This
see when you draw, every day when you come amount for. It's young Kenyan bonnet swap. Young woman no fuck on the end, and they are proving mouth. You are proving my hope it's in your tongue. But the Majuma Mayor, when you say, maybe say, they need to make a mention. It's me, dear, and once and dear. And then it's mentioned to me. Oh, Nasanka. Pastor Blinks is why Unipo, why can't you, man? Well, Unipa. Zankan is gonna buy a jack. More than wood. Oh, no crack. No, elder. Say, you wouldn't mean now, nothing in none of that. No crack. A prayer to Mamma for music, business. It's even more table than watching. Nukwe na uka. Asem sebe. Na okay. Mi akwa no tema be yi no. Me ko nche. Na menene ko dim nkomo. Ti die bia no. Me ko nche. Ene ko dim nkomo. Nze me amiti he. Se nene. Ye be chire ko tuma. Me mitimi nya ho hwe. Wa uni ba o. Me amini panso. Se me mbo atenyo. Aban na ni nya. You didn't see me say, we what? Wow, can't you, man? Fine. Just say, what can be Biash and Monty? Or no, do not drink and answer any sleep disobey, and one of them. On ye and Nakman on here. Okay. Mati, mebo mo dia pa. Na mapa. When you be siabi. Men say me, on say me catch you say on the top. Ade apa ko ye dia. No kwe. Oba be strength, they say me see. No kwe Mati. Mati prepare mo no. Yo, we dey akwentu mu ni o be bro. Oh, Mati. Hey. See I didn't man. Hey, if you see me. Hey. Pastor Blinks, so when you corona duro. Asem sene. Can you? I can imagine so way to all to me. I'm part of no piano. So only how we take a Okay. we take a Okay. Madam. I don't do one more. I'm missing it. Hey, COVID-19. Hey, Ena mi beji na mi ko ton ye nipa no to nipa na ewu police go dire mi fie mo ya only mo we pie mi pa me pese my lessons no entry na only le tema dem eh si tampacho only mo we pese my lessons Oba no abe ku mi bayi kai sen ro mi to edro we yo to no onton na mi ma beji se mi ton ye ni aba o ye ni aba mi di fine Usabo na ko bi atomi so usabo wa ko bi atomi so usabo we dey me di fine usabo pie o wo dey mo pie o Sika anya sika na ekono ei Ale mi pacho oni mi say edro no a mi be fine oni mi say akomo bi atomi so se na mi fi osofo no hotel mi ko bona mani say edro no akomo bi police for jina mi fie where is it ayede mi si obi anu ma na we so osofo no fie na mi free o mi ko enu ye se oni ho Enti danya na wo de mi ko mu ama maja David edro we ya anade mana sambe ni edro we ya mi kunu akoji more than 1 year equal 2 years ni mi kunu me ka sasen we bi dan e ba ni se na we de ni 3 days ko akoji edro we ya wo dia se ma ba se obi awu se sa na obi wu Sika ma wa de no ni se no nya na wo de mi ko ho David mi se na ka ya bi do Why can't I walk in your eye? And you're doing a man.
Share. What did the man say? Who did we get to? What? Who now? Who did we get to? Nanka. People do confess in our jail. No, they are well. Sika mi benya wo ye. Sika mi benya wo ye. Jamie. Ah. Jamie, you go there. You go open the panel. What you mean? I put a man from you to say, "I'm going to be son." What? When I was young, I'm a cat. I'm a foot. When I jump, I'm in a car. I will foot some. Hey. Yawa. Olúwa mi o. Kí ló dé lónìí? Sika ni oba kata mi enani. Me na se wa no edin sa. Wo kura ko je sika duro na o de ye we ya wo si mi ma de bibi ato ade nu. Hwe ade a me hye ma me we nu wu. Yay! Olúwa mi o. Olúwa mi kí ló dé lónìí? Hey! Sika mi draw say. Sem police for chimia. Me say me do be kwa no gopo. Me do ba kwa no gopo no ha na wo be hu. We ka no kware. Only the strongest survive. Only the strongest survive. I turn their shepherds. Why are they turned to lions? Why are they turned to wolves? How can sheep survive? How can poor man survive? No mercy for the widow. No mercy for the widow.